रिव्यू पटिशन तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स नहीं की, और रिव्यू पटिशन में एतराज़ात किए हैं हुकूमत ने। मतलब एतराज़ात ये था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जल्दी केस लगाएं, रिव्यू हमारा जल्दी लगाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया। अब जो कंटेम्प्ट पटिशन है, इसके हवाले से भी आज ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन ख़त्म हुआ, वापस फाइल वापस पीटीआई को दी गई, फिर वापस आई, फिर नंबर भी लगा, सारा कुछ 1-1.5 घंटे में हो गया। तो इस हवाले से काफ़ी चेमगोइयाँ जो है वो आज थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की पिटीशन को जल्दी सुन सकती है। अभी तक कोई बेंच नहीं बना। इस हफ्ते में ये जो थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन हैं, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी डॉक्टर उज़मा की जानिब से दायर की गई है कि इस केस को जल्दी जो है वो लगाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो वैसे तो बात बहुत ज़्यादा हो रही है कंटेम्प्ट वाले मामले पे, लेकिन मेरी नज़र में कंटेम्प्ट हो सकता है मामला बहुत आगे तक ना जाए कंटेम्प्ट में ख़ास तौर पे। उसकी वजह यह है कि 20-30% उस ऑर्डर पे अमल हुआ भी है। देखिए नूरीन नियाज़ी साहिबा पिछले मंगल को भी मिली, आज भी मिल गई। डॉक्टर उज़मा 20-21 अगस्त की दरमियानी रात को मिली, उनकी मतलब इंटरेक्शन भी हो गई, टेस्ट वगैरह भी कहते हैं हो गए, कुछ टेस्ट भी हो, चलें शिफा नहीं पिम सही इस तरह, मतलब अगरचे डायरेक्ट ऑर्डर शिफा इंटरनेशनल का था। तो कहने का मकसद ये है कि बात उस नहज तक तो नहीं जाएगी, लेकिन हुकूमती हलकों में जो इतलात आ रही हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब क्यों कन्फ्यूजन है ये बिल्कुल भी समझ से बालातर है। कन्फ्यूजन किस बात पे है हुकूमत को साकिब साहब? ये जो आपको कहाँ से एक तो इतलात आ रही हैं, और क्यों कन्फ्यूजन है हुकूमत में? क्योंकि उनकी पिटिशन को नंबर नहीं अलॉट हुआ इसलिए कन्फ्यूजन। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई तो उन्होंने रिस्पोंडेंट बनाना था, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को नहीं बनाया। उनसे सवाल हो रहा था, वो कह रहे थे जी वकील और डॉक्टर उज़मा उनका मामला है, तो देखें हम तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून से पिछले 3 सवाल होता रहा तो वो इधर उधर जाते रहे कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह है, इस तरह है। इस सवाल का जवाब नहीं दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने रात जवाब दिया। उन्होंने कहा जी देखें मामला सिक्योरिटी का था, और सिक्योरिटी की वजह से शिफा की बजाय पिम्स हमने लाया गया। तो ये जो इंतज़ामी मामला है, और इंतज़ामी चीफ कमिश्नर और आईजी हैं, और आईजी और चीफ कमिश्नर वजारत दाखिला के मातहत हैं, तो वजारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो यानी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस फैसले से, ये कह रहे थे। मतलब यही बात लगती है। तारिक फजल चौधरी साहब ने फिर यही बात की, तो वो उस तरफ जो है वो मोड़ रहे हैं। फिर जो गवर्नमेंट ये कहती थी कि इमरान खान साहब को हम एक ऐसी जगह पे ला रहे हैं जहाँ के तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अब वहाँ पे जो एक अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन बनी है कि आपने भी ये तफसीलात पढ़ी होंगी कि वहाँ पे जी मशीन थी, बताया नहीं गया, वो ख़राब थी, जो सिटी एंजियोग्राफी होनी थी जी, नोटिस ले लिया पीएम ने ले लिया। आज मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने 2 मशीनें दूसरी जगह पे पड़ी हुई हैं, एक और डिपार्टमेंट में पिम्स के। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ ये तो गवर्नमेंट ने पूरा अपना केस ख़राब कर लिया है कि आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को पिम्स ला रहे हैं कि वहाँ तमाम सहूलियात हैं, और वहाँ से वापस इसलिए लेके जा रहे हैं कि जो उस वक्त मौजूद डॉक्टर्स थे उनको ये बताया गया कि ये सहूलत ही नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी ले लिया और बाद में पता चला वो सहूलत तो थी। तो एक अजीब जो कन्फ्यूजन की मैंने बात की थी, वो आप इस हवाले से बिल्कुल मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमें जो अंदरूनी गवर्नमेंट के साइड के हल्के बताते हैं कि उनको तवक्को नहीं थी कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ये ऑर्डर कर देगी कि उनको शिफा भी लाएँ, फैमिली से मुलाकातें भी कराएं, और उनके बच्चों की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी करवाएं। अब इस सारे ऑर्डर में जो बच्चों की टेलीफोनिक गुफ्तगू है, आज अलीमा अडियाला जेल के बाहर थी, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट कोई रब्ता उनसे नहीं होता। तो अलीमा से एक जर्नलिस्ट उन्होंने पूछा कि क्या बच्चों से बात करवाई गई, तो उन्होंने कहा नहीं करवाई गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उस हद तक भी अभी ऑर्डर जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इशू बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट अब किस तरफ जाएगी ये देखना है। अच्छा, मतलब कि यू कांट बी श्योर, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातें सुने तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको एक मरतबा रिलीफ मिला है तो अब दोबारा भी मिलेगा, क्योंकि बकौल उनके ये अब रिलीफ का मामला नहीं है, ये कोर्ट के ऑर्डर की इंटेग्रिटी या कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी का मामला है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? रिलीफ मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब कोई उसमें पॉलिटिक्स तो है नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं है कि आपने ये तो नहीं आप कह सकते कि पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो सारा इशू ही सियासी है ना। सियासी नहीं इशू, मतलब ये तो पीटीआई पॉलिटिकल जमात है, इमरान खान साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे तो खुद और आई। और हुकूमत मतलब कि अब देखे ना कि अगर उनको माफ करेगा, मैंने आपकी बात काटी, बट मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर वो रिलीफ मिला
تو پھر حکومت کے لیے تو وہ ایک امبیرسمنٹ ہی دیکھی جائے گی نا سر. نہیں بالکل جو تو سیاست تو ہے ہی صحیح اس میں. وہاں پہ جو سوچ گورنمنٹ کی سائڈ پہ پائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مطلب یہ چل کیا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. اب سپریم کورٹ نے ایک دیکھیں ایک دائری نمبر دیا جو ان کی کنٹیمپٹ کی جو پٹیشن تھی, دائری پہلے انیشل ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک نمبر لگتا ہے, تو وہ تھا 17,804. اب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اس کو پتہ نہیں کس طرح لے گیا, تو اب دیکھیں وہ کہے گی یہ بھی سازش ہو گئی ہے. مطلب جس طرح جب فیصلہ آیا تو ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ سازش ہو گئی ہے, تو اس میں بھی ان کو کچھ سازش. آج نمبر لگا 8, انہوں نے کہا یہ 8 جو ہے وہ گوبر کے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نمبر مل رہا ہے. بٹ تو سر اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کتنے دنوں میں اب ہم دیکھیں گے کہ کوئی تاریخ یا کاز لسٹ آ گئی ہے؟ اس میں کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تاخیر ہو سکتی ہے, ستمبر تک بات جائے گی یا اگست میں ہی سنا جائے گا؟ بیکاز آبویسلی چھٹیاں اور ججز کی اویلیبلٹی, یہ ایشوز تو آپ کی نظر ان پر تو ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ جلدی کیس سنا جائے گا. اس کی وجہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر 16 سپٹمبر کو ہی سننا ہوتا تو وہ اپنے آرڈر میں یہ نہ لکھتے کہ اگر ایک فریق اس پہ عمل نہیں کرتا تو پی ٹی آئی سپریم کورٹ آ سکتی ہے, اور پی ٹی آئی اس کی کوئی خلاف ورزی کرتی ہے تو پھر گورنمنٹ سپریم کورٹ آ سکتی ہے. تو یہ بڑا کلیئر انداز میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, لوگ جمع ہو گئے, وہ پریس کانفرنس کر دی. دو چیزیں ہیں. ایک تو لوگ جمع والی تو بات بالکل بھی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا پتہ نہیں کہاں سے وہ ثبوت لائیں گے, کیونکہ تقریباً 10-10:30 بجے تک 11 بجے تک میں بھی شفا کے باہر تھا اور وہاں پہ دیکھ رہے تھے. وہاں پی ٹی آئی کے کوئی ممبر نہیں تھا, کوئی کارکن, مطلب کوئی فیملیئر چہرے. اب وہاں سے لوگ اگر کوئی آ رہے ہوں, لوکلی کوئی لوگ آ رہے ہوں, پھر آپ دیکھیں نا کہ ان جگہوں پہ تمام اچانک سڑکیں جو ہے وہ رستے آپ بند کر دیں تو وہ ایک ٹریفک جب ایک جگہ ہو جاتی ہے رش تو بن ہی جاتا ہے. تو کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے, تو ایسا نہیں ہے. یہ اس کو ثابت گورنمنٹ نہیں کر سکے گی, کیونکہ جب ڈاکٹر فیصل کو آپ نے وہاں پہ پہنچا دیا تو کیا وجہ تھی کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کو آپ نہ پہنچا سکتے. پھر ڈاکٹر فیصل جو ہے ان کو آپ نے پیمز بھی لے جا سکتے تھے, وہ نہیں لے جا کے گئے. دوسری جو بات ہے جو ڈاکٹر عظمیٰ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے میرا موقف تو یہی ہے کہ وہ ان کو وہ نہیں کرنی چاہیے تھی جب آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے, اور اس میں خاص طور پر ایک پولیٹیکل میسج کہ عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کو کہا ہے کہ آپ اپنی موومنٹ جو ہے وہ تیز کریں. یہ ایک پولیٹیکل میسج تھا جس کے حوالے سے انڈرٹیکنگ ہے کہ آپ پالیٹکس نہیں کریں گے, کوئی پولیٹیکل میسیجنگ نہیں ہوگی. یہ انہوں نے پھر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے, انہوں نے چیزیں بتائیں, ان کا بلڈ پریشر جو بھی تھا, ان کی صحت کیسی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ بھی آپ نے بات نہیں کرنی. تو انہوں نے کی تو تھی ویسے انڈائریکٹلی, ہاں مطلب کہ تھوڑی سی گڑبڑ دونوں طرف جی کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ شاید ان سے بھی پوچھے گی کہ آپ نے یہ کیا کیا. لیکن آج جب نورین خانم اڈیالہ جیل سے باہر نکلی تو فوراً میڈیا سارا پہنچ گیا, سوالات کیے, لیکن انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بات نہیں کی.